रुको ज़रा सब्र करो, पूरा सुनो फिर जवाब सुनो। भारतीय इल्जामात का भरपूर जवाब दिया जाए, अवाम का शदीद गुस्से का इजहार, कहा सफारी सतहों पर आवाज उठाई जाए, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के हमले को मुल्क बदल दिया जाए। शहरियों का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज और हुकूमत के साथ खड़ी है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से वहाँ पे मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, आलमी मीडिया को नजर नहीं आ रहा, अक़वाम मुत्तहिदा को नजर नहीं आ रहा, वहाँ तो कुछ कर नहीं रहा और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा रहा है। बेसिकली उन्हें अपनी सिक्योरिटी पे तवज्जो नहीं चाहिए, अपने दफ्तर में तवज्जो नहीं चाहिए, जितनी तरीके चल रही है उनको फोकस करना चाहिए, ना कि हर चीज का पाकिस्तान पे लगाना चाहिए। ये पुरानी आदत है और अपनी कोताहियां और अपनी गलतियों छुपाने के लिए वही सारी हरकतें करता है। लेकिन पाकिस्तानी बच्चा जो है ना हमारी पाक फौज आर्मी के साथ है, हुकूमत के साथ है, ये बहुत कमजोर है इंडिया, ये पाकिस्तान का कुछ भी नहीं कर सकता। इनको भी चाहिए कि उनके भी जो लोग इधर है उनके सफारी फौरन निकलने का ऐलान करना चाहिए। पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर इसका पूरा और तुम लोगों को होश भी है इसका अंजाम क्या होना है? ये बातें करना बड़ी आसान है। और जी हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े में, जाओ हमला करो मारो, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? लाशें गिरेंगी। लाशें गिराने का बड़ा शौक हो रहा है तुम लोगों को। तुम इतना जो कह रहे हो गज़ा के ऊपर कुछ हो गया और जी वो जो यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कर रहा, कुछ ये क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में खुद कितनी करप्शन होती है, कभी उसके ऊपर देखा? जाओ उसको रोक लो। तुम्हारे तो अपने मुल्क के अंदर है। मसला ये है ना, किसी दूर वाले के ऊपर घुर्राना और बोलना बड़ा आसान काम है दुनिया का। बोल लो जो मर्ज़ी कहना है, इसी आड़ में बोल लो कि वो दुश्मन है तो जो मर्ज़ी सुना लो। इंडिया के अंदर रहने वाले भी तो इंसान ही है ना। मान लो चलो कि हिंदू और मुसलमान और ईसाई और कुछ भी रहते हैं, तो पाकिस्तान में भी हिंदू ईसाई मुस्लिम रहते हैं तो दोनों मुल्कों में रहते हैं। अबे रहते इंसान है। आपस की ये जो नफ़रत तुम्हारे अंदर है, ये नफ़रत डाल कौन रहा है? ये तुम लोगों को आपस में लड़वा कौन रहा है? ये तुम लोगों के आपस में बम चलवाने का काम कौन करने जा रहा है? उसको भूल गए हो? शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। भूल गए क्या? कुरान पढ़ते नहीं हो क्या? हदीस कुरान छोड़ दिया है क्या तुम लोगों ने? जाहिल हो गए हो क्या? कॉमन सेंस काम नहीं करता क्या तुम लोगों का? और जी हम पाकिस्तान के फ़ौज के साथ खड़े हैं, वहाँ वाले चीखेंगे हम इंडियन फ़ौज के साथ खड़े हैं। क्या उखाड़ लोगे? बम चलाना है, लाशें गिरानी है। गज़ा के अंदर देखा नहीं है क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ? 1 लाख के करीब लोग मर गए, उनमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, बड़े बूढ़े भी शामिल थे। फ़ायदा किसका हुआ? वेपन इंडस्ट्री चलाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हुआ, जिनके वेपन्स बिक रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ। जब दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं ना, तो दुकानदार जो असलहा सेल कर रहा होता, फ़ायदा उसको होता बेटा। वो तो चाहेगा कि तुम लोग मज़ीद लड़ो। तो तुम दोनों जो मुल्कों के ऊपर लड़ाई करवाने के लिए आवाम जो उकसा रहे हो पाकिस्तानी फ़ौज को, और उधर की जो इंडियन फ़ौज को उकसा रहे हैं कि जी आगे बढ़ो और जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घंटा कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। करोगे क्या? बमबारियाँ करोगे एक दूसरे पर। मरेगा कौन? बच्चे, बूढ़े, औरतें, मासूम से नौ मौलूद बच्चे जो हाथों में औरतों के दूध पीते बच्चे। बम हो तो वो उड़ जाएंगे बम के अंदर। तो क्या करना चाह रहे हो? खून खराबे का शौक़ हो रहा तुम्हें? कितने खूनी दरिंदे बन चुके हो तुम लोग। तुम लोगों को अमन अमन सुकून की कोई चीज़ पसंद नहीं है? तुम्हारे तो अपने मुल्क के अंदर तो देख लो पहले, कितने खूनी हो गए हो आपस के अंदर। कि कोई बंदा सड़क से गुजरता है तो दूसरा उसको आँख से ऐसे देखता है जैसे कि उसको अभी कच्चा चबा जाएगा। बाप जो है ना बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, शोहर बीवी से लड़ रहा है, बीवी शोहर से लड़ रही है, माँ जो है ना वो बच्चों को मार रही है, बच्चे माँ को मार रहे हैं। पहले अपने मुल्क के अंदर ये हशर तो देखो, फहाशी और रियानी के अड्डे तो देख लो अपने मुल्क के अंदर। तुम क्या चले हो गज़ा के ऊपर? तुम क्या जिहाद करोगे गज़ा के अंदर? बैठ जाओ, क्या होगा? ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज को। अपने पहले मुल्क के अंदर सुधार लाओ। जिम्मेदारियाँ दी अल्लाह ने कुछ, जो अहदों पे बैठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर उन पर जिम्मेदारियाँ हैं। फारिग फंड में तफरी के लिए अल्लाह ने किसी को लीडर नहीं बनाया, किसी को अहदे नहीं दिए पुलिस में और आर्मी के अंदर। जिम्मेदारियाँ दी हैं कि संभालो और करो करप्शन ख़त्म और करो इंसाफ और इस्टेब्लिश करो अल्लाह के लॉस को। ना कि ये कि अल्लाह के लॉस को दकियानूसी कहकर फारिग कर दिया जाए। अल्लाह की सज़ाओं को फजूल किस्म की और जी वो बड़ी ज़ालिमाना किस्म की सज़ाएँ कह के रद्द कर दिया जाए उन 2% के काफिरों की बातों पर आकर। वो जो पूरी दुनिया के सिस्टम चलाने के पीछे बैकिंग पे बैठे और गज़ा को उड़ा दिया और उनका कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सका। इसलिए तो किया उन लोगों ने। उन्होंने तो इसलिए किया कि उनको दिख रहा था बुज़दिल लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, सिर्फ मुँह के फायर हैं, तो इसलिए वो करते गए। इंडिया पाकिस्तान में तुम्हें पता ही है, जब मैच होता है पाकिस्तान का तो दो ऐसे बैठते हैं लोग टीवी के सामने जैसे बहुत पता नहीं कौन सी जंग शुरू हो गई है। टीवी तोड़ देते हैं। ये जी खेल को भी तुम लोग जो है ना वो जंग का मैदान बना लेते हो। इतने जज्बाती इमोशनल कहाँ से हो गए हो? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खेल की वजह से आपस में जो है ना वो एक दूसरे के घर तोड़ दिया करते थे, जला दिया करते थे क्या? कितने अमन मुआहदे किए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्यों किए थे? जंग के उसूल पता है दीन इस्लाम के अंदर? उनमें से एक दो बातें बता देता हूँ कि दरख्त को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे मुसलमान। इतनी केयर करते थे कि दरख्त को भी नुकसान ना हो, औरतों को नुकसान ना हो, बच्चों को नुकसान पहुंचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना फिर। और तुम्हारे यहाँ तो ऐसे तुम बात कर रहे हो जैसे बच्चे तो सही कोई नहीं है, बच्चों की लाशें गिर जाए तो कभी अपना बच्चा मरने के लिए आगे पेश करो बेटा। लाओ पहले अपना बेटा आगे पेश करो कि जा बेटा, तो सारी औलाद को अपनी बोलो कि जाओ जाओ, अपनी सारी औलाद को क्यों नहीं भेजते?
تمہارے تو 2 نمبر مذہبی پیشوا خود آگے نہیں بڑھتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے, پیچھے صحابہ کرام ہوتے تھے ان کی لیڈرشپ کے اندر. تمہارے 2 نمبر مذہبی اور روحانی پیشوا خود پیچھے بیٹھ کے ڈگڈگی بجاتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں آگے جا کے لڑو. یہ کون سا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے بیٹا؟ پہلے اپنے ٹوپی ڈرامے ٹھیک کر لو. یہ جذباتی تقریروں سے جی وہ جی فوج جی مارو, عوام ہمارے تمہارے ساتھ ہے. عوام میں کتنے مرنے کو تیار ہو تم لوگ؟ اتنے ہی تیار ہوتے تو ابھی غزہ آزاد ہو چکا ہوتا. وہاں پہ اتنی جو ہے نا یہ اسرائیل کی ہمت نہیں ہوتی. کوئی آزاد تیار ویار نہیں ہوتی. یہ ایموشنل باتیں بند کرو, ٹوپی ڈرامہ بند کرو. تمہارے اپنے ملک میں اتنی کرپشن ہے, وہ تو تم سے ختم نہیں ہو رہی. اب ملک کی کرپشن چھوڑو, تمہاری گلی میں کرپشن ہو رہی ہوگی, بجلیاں چوری ہو رہی ہوں گی, کنڈے چل رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوگا, وہ تم نے ختم کر لیا. جی وہ کرپشن ختم کرو گے, انڈیا کی کرپشن ختم کرو گے, پہلے اپنے ملک میں گلی محلے کی تو کر لو, سٹی کی کر لو. اب سٹی تو میں نے بڑا کہہ دیا, اپنے گھر کی کرپشن ختم کر لو. جو تمہارے دن رات جھوٹ غیبت چگلی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ کر لی. اپنے جسم کی اپنے اندر کی کرپشن ختم کر لو. پہلے اپنے 6 فٹ کے 6-7 فٹ کا جو باڈی دی ہے نا اللہ نے بنائی ہے, پہلے اس پہ تو شریعت نافذ کر لو, اللہ کے حکم کو نافذ کر لو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو نافذ کر لو. یہ تم سے ہو نہیں رہا. بات ہے تمہاری کروڑوں کی دکان پکڑوں کی, جذباتی تقریریں اور نعرے. انڈیا یوں کرتا. ابے کیا بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا, ہندو تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا, ملحد تھا, کیا تھا؟ کیا شیعہ تھا, قادیانی تھا, کیا تھا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ٹائم؟ کیا تھا وہ بتاؤ مجھے. فضول باتیں نہ کو. اس وقت کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ دشمنی کہاں سے رہی ہے, لڑائی ہو کیسے رہی ہے؟ یہ مذہبی اور روحانی پیشواؤں نے پیدا کیے جو 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہارے مذہبی پیشواؤں نے لڑوایا تم لوگوں کو آپس میں. یہ ہیں دگدگی بجانے والے. ان مذہبی پیشواؤں نے برین واش کیا ہے تو تم آپس میں لڑ رہے ہو فوج بن کر. ہندو فوج اور مسلم فوج, مذہب کی جنگ ہے مذہب کے نام پر. اور مسلم اور ہندو فوج اس لیے ہے کیونکہ ایک خدا, ایک اللہ کو خدا کہتا ہے, دوسرا رام کرشنا وشنو کو خدا کہتا ہے. خدا کا فیصلہ کر نہیں رہے اور لڑ رہے ہو بیٹھ کر. ہر نیا بچہ پیدا ہوتے ہوتے کوئی فوج میں جاتا ہے, فوج کی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. پہلے بچوں کی پابندیاں تو بند کرو, یہ جو پیدا ہو کے نکل کے فوجوں میں جا رہے ہیں کہ ان کو برین واش کر کون رہا ہے. پہلے ان کو روکو, مذہبی پیشواؤں کو روکو کہ تم میں پریچنگ کرنے کا حق کس نے دیا ہے کہ تم کبھی اللہ کو خدا کہتے ہو, کبھی رام کو خدا کہتے ہو, کیسے کہہ دیتے ہو بھائی؟ یہ پہلے ٹوپی ڈرامہ ختم کرو, عدالتی طور پہ قانونی طور پہ پہلے اس پریچنگ پہ پابندیاں لگواؤ اپنے اپنے ملک کے اندر. اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بولو آؤ میدان کے اندر, ٹی وی چینلز پر اور میڈیا کے اندر, اور یہ عدالت قانونی طور پہ, اور ڈکلیئر کرو لاجیکل وار, میریکل وار, اور پروف کرو میریکلز کے تھرو اپنے خداؤں کی مدد سے. اور اپنے خداؤں کو بلاؤ میدان میں, اپنے سارے خداؤں کو. آؤ میدان میں تم سارے جن کے ناموں پہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے دنیا کے اندر, آؤ تم سارے کے سارے. کہاں چھپ کے بیٹھے وہ بزدلو؟ پھر دیکھو جھوٹے خدا کیسے غائب ہوتے ہیں, پھر دیکھو سچا خدا کیا کیا کرتا ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ میں ہی کر کے بیٹھ چکا ہوں. میں نے کروا دیا یہ کام, میں نے خدا سے ہی کروا دیا یہ کام, تاکہ مسئلے میں فلسفہ ہی ختم ہو جائے کہ سچا خدا کون ہے اور جھوٹا خدا کون ہے. میں نے تو خداؤں کو چیلنج کر کے کروایا ہے, میں نے خداؤں کو چیلنج کیا ہوا ہے, سب کچھ کلیئر کر دیا, سارے جھوٹے خدا ایکسپوز کر چکا ہوں. جاؤ اب میرے لائے ہوئی چیزیں اور ثبوت اور نشانیوں کو ہندوؤں تک پہنچا دو, پورے ہندوستان پر پہنچاؤ, پورے غزہ تک پہنچاؤ, فلسطین تک پہنچاؤ, ادھر اسرائیل تک پہنچاؤ, امریکہ کینیڈا, پوری دنیا کے تمام غیر مسلموں تک پہنچاؤ, ساری زبانوں پہ پہنچاؤ اور بتاؤ کہ خدا کا فیصلہ ہو چکا 21ویں صدی میں, وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن ثبوتوں کے ساتھ, خالی منہ زبانی نہیں جس کو سن کے کوئی غیر مسلم کبھی نہ مانے. وہ لوگ بھی عقل کو یوز کرتے ہیں. جب تم لوگ کھل کے دکھاؤ گے, کھل کے بتاؤ گے, اوپن رکھو گے ٹی وی چینلز پر, تو وہ لوگ صرف ان نشانیوں کو ہی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مقصد مسئلے کو حل کرنا ہے, یہ نہیں کہ جنگ کو بڑھاتے ہوئے پورے ملک اور شہروں کو تباہ کر دو. عقل استعمال کرنا سیکھو جو اللہ نے دی ہے.